ট্রেন ছুটবে বাংলায়। জমি দেখা শুরু করছে ভারতীয় রেল। শিলিগুড়ি থেকে এবার বারাণসী পর্যন্ত হাই স্পিড রেল করিডর তৈরি হচ্ছে। ছুটবে বুলেট ট্রেন মাত্র 3 ঘন্টায়। বারাণসী, শিলিগুড়ি থেকে বারাণসী পৌঁছে যাবেন যাত্রীরা। আর তাতেই আত্মহারা, খুশিতে আত্মহারা উত্তরবঙ্গ। রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব ঘোষণা করে দিয়েছেন, বাংলা পাচ্ছে বুলেট ট্রেন। ঘন্টায় 320 কিলোমিটার গতিবেগে ছুটবে বুলেট ট্রেন। খুশিতে আত্মহারা উত্তরবঙ্গবাসী। সরাসরি উত্তরবঙ্গের মানুষ বুলেট ট্রেন নিয়ে কি বলছে শোনাবো। দেশের রেল ইতিহাসে প্রথম অধ্যায়ের সূচনা হতে চলেছে বাংলার হাত ধরে। প্রথমে বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেন, এবার আরো এক ধাপ পেরিয়ে বুলেট ট্রেনের রুটে জায়গা করে নিল বাংলা। বারাণসী পাটনা হয়ে শিলিগুড়ি পর্যন্ত ছুটবে দেশের প্রথম হাই স্পিড বুলেট ট্রেন। মাত্র 3 ঘন্টায় বারাণসী থেকে শিলিগুড়ি। এমন খবরে রীতিমতন বাংলা জুড়ে খুশির হাওয়া। হ্যাঁ, এটা খুব ভালো খবর। এটা বাংলার পক্ষে একটা গর্বের কথা যে একটা বুলেট ট্রেন চালু হয়েছে। সবার একটা ইচ্ছা থাকে যে বুলেট ট্রেনে চড়ার, তো আই থিঙ্ক এটা খুব ভালো। আর সহজে আমরা বারাণসী, সহজে যেটা আমরা পৌঁছে যেতে পারি 3 ঘন্টার মধ্যে, যেটা আপনি বলেন, তো খুব ভালো। অবশ্যই বুলেট ট্রেন হলে তো সুবিধা হবে জনগণের, কারণ অনেক তাড়াতাড়ি আসতে পারবে। মাঝে পেপারে আমি দেখছিলাম যে এই ট্রেনটা আসলে নিয়ার অ্যাবাউট অনেকটা টাইম কমবে। সেক্ষেত্রে বিশেষ করে যারা চাকরি করে, যারা কাজের জায়গায় যাওয়ার ক্ষেত্রে বা যারা যদি ট্যুরে যায়, সেক্ষেত্রে খুবই সুবিধাজনক একটা প্রজেক্ট বলে আমি মনে করি সেন্ট্রাল गवर्नमेंट। अगर बुलेट आ जाएगा तो हम लोग के लिए बहुत सुविधा होगा जल्दी जाने में। अगर जहाँ 1 घंटा का रास्ता है वहाँ आधा घंटा लगेगा, 20 मिनट लगेगा, तो हम लोग के लिए ज़्यादा फायदा है। हम लोग के लिए अगर काम ज़्यादा होगा तो जल्दी चीज़ से काम होगा, उस हिसाब से हम लोग के पास काम आएगा। দেশ এগিয়ে যাচ্ছে, ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে, এটা তো অনেক ভালো। কারণ শিলিগুড়ি আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের একটা বড় ইম্পর্টেন্ট করিডোর। এখান থেকে যদি বুলেট ট্রেনটা হয় অনেক ভালো হবে, খুবই ভালো হবে। এটা আমাদের কাছে পজিটিভ, কিন্তু এটা কতটা বাস্তবে বাস্তবায়ন হবে সেটার উপর ডিপেন্ড করছে। কারণ আমরা তো বাজেটে অনেক কিছু দেখতে পাই, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কিন্তু সেগুলোর কোনো ইমপ্লিমেন্টেশন হয় না। অ্যাকচুয়ালি যদি ইমপ্লিমেন্টেশন হয় তাহলে অনেক ভালো হবে। इंडिया को जिस तरह से इंडिया का हायर आपका सबसे हाईएस्ट नेटवर्क है, रेल नेटवर्क। ऊपर से इंडिया का इकोनॉमी भी बैकबोन ही रेलवे है, तो उसके हिसाब से फास्ट फूड एक प्रीमियम सेक्टर्स का ओपन हो रहा है, तो इनिशिएटिव लेना सही है। और इस तरह से स्टार्ट भी करना चाहिए। जैसे चाइना अभी अपना पूरा नेटवर्क कर चुका है अपना रेलवे से, तो इस तरह से कहीं ना पहल एक तो होना चाहिए। बातों से किया है तो करके देखते हैं कि क्या इनिशिएटिव हो रहा है। गुजरात के लिए जितना किया गया, बुलेट ट्रेन बोला गया था, लेकिन बुलेट ट्रेन तो हो नहीं रहा। इंडियन मेड हाई स्पीड ट्रेन ही होगा, प्लस 300 स्पीड होगा, लेकिन इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर सूट नहीं कर रहा, क्योंकि इंडिया पास अभी टेक्नोलॉजी है तो है नहीं, और भी जापान से इम्पोर्ट करना पड़ा है। जापान फायदा कर रहा है। देखिए गवर्नमेंट किस तरह से पॉलिसी बनाती है, लेकिन इनिशिएटिव अच्छा तो है। मुझे तो अच्छा लग रहा है। अब देखते हैं कि कितना जल्दी एग्जीक्यूट होता है, कितना नहीं। पिछली गवर्नमेंट्स तो बहुत लेट हो रही थी। अभी ये तो कहना पड़ेगा कि इस गवर्नमेंट में आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जीक्यूशन अच्छा हो रहा है। मेनली आपका नॉर्थ ईस्ट साइड फोकस हो रहा है, साउथ साइड तो ऑलरेडी डेवलप्ड है इकोनॉमी के वाली। यहाँ पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहे हैं। यहाँ का भी आप लोग देखे होंगे, इकोनॉमी काफ़ी बूस्ट हो रहा है। बंगाल काफ़ी हद तक पीछे है। मैं चाहता हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एक दूसरे से काफ़ी कोऑपरेटिव होकर काम करें।